Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Kagamhanan sa probinsya sa Sugbo may pasali, adunay supply sa doxycycline nga tambal sa leptospirosis. Tungod sa paghuwan, klase sa mga tugaan sa Sugbo suspindido. Sugboanon gipanawagan, kinahanglang alerto sa sakit nga dengue. Bank records ni Vice Presidente Sara Duterte ug sabanang si Attorney Manasseh Carpio gitunol sa Senate Impeachment Court. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan, maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. O karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, kagamhanan sa probinsya sa Sugbo mipasalig nga dunay igong supply sa doxycycline. Galing musipa kung kusog ang kaso sa leptospirosis dinhi sa Sugbo. Mga Sugboanon giawhag nga kun mahimo dili mo taak sa baha nga maoy hinungdan sa nakadaiyang sakit. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Adunay igo og available nga mga doxycycline sa mga hospital sa probinsya sa Sugbo o galing kinahanglanon kini alang sa mga mataptan sa leptospirosis. Kini mo gipebaw sa Provincial Health Consultant Dr. Elise Nicole Catalan subay sa padayong nasinati nga mga pag-uwan o pagbaha sa Sugbo. Gawas sa dengue, gikabalak-an sab ang posibleng pagsipa unya sa leptospirosis nga makuha gikan sa pagtaak sa hugaw nga tubig, ilabi na sa baha. Kini tungod kay posibleng masagol sa maong tubig ang ihi sa ilaga ug uban pang mga hayop ang kagaw nga dala niini kung makasulod pinaagi sa mga samad o hiwa sa panit o baka pinaagi sa mata, ilong o baba mahimong hinungdan sa impeksyon. Matod sa Cebu Provincial Health Office nga ang simptomas sa maong sakit motumaw duha ngadto sa 30 ka adlaw gikan sa exposure sa baha. Lakip sa bation nga simptomas niini mao ang taas kahilanat, paglabad sa ulo, panakit sa kalawasan, pagpangluya sa mga tiil ug likod, pagpamuwa sa mga mata, pagsuka, diarrhea ug pagpanakit sa tiyan. Ilabi na kon ang pasyente makasinati na sa pagyelo sa panit o baka sa mata, maglisod na sa pagginhawa ug maglisod na sab sa pagpangihi. Subay ni ini, giawhag ni Catalan ang mga pasyente nga dili magtambal sa kaugalingon o baka magsalig sa mga makita diha sa social media tungod kay gikinahanglan ang insaktong tambal nga idapat ngadto sa pasyente nga dunay leptospirosis aron kini malikayan ang komplikasyon nga moresulta unya sa kamatayon. Giklaro sab sa PHO nga ang pagtumar sa doxycycline nagkinahanglan sab sa abag ug insaktong konsultasyon gikan sa doktor. RV Veloso, CCTN News. Face-to-face nga klase sa mga tungaan sa Barangay Giso, Siyudad sa Mandawi, suspendido tungod sa pagbaha. Mga residente na nawagan nga masolusyonan ang problema sa lugar. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sayo kaganinang buntag, gipanglimpyuhan sa mga magtutudlo ug mga estudyante sa Mayor A.S. Fortuna Memorial Elementary School sa Barangay Gezo. Ang pipila ka mga classroom resulta sa pagbaha kagahapon. Apan taud-taud ni ini sa pagbundak sa uwan, gibahaan na usab ang eskwelahan. Hinungdan nga gisuspenso ang klase. Matud ni Moises Menderico, Physical Facilities Coordinator sa eskwelahan, nga gihunong ang klase tungod sa pagsaka sa tubig baha, ilabi na sa mga classroom sa ground floor. Wala sila klase. Wala ganiha na nya pagtanaw lang mo nga marugdako naman sa dito. Intras nga wa pa nagsugod, hindi pull out na lang ang one.
kasagaran naguna ang sa ground crew kay mamagiguna na. Wala gilayon gipapauli ang mga estudyante o gihuwat ang ilang mga ginikanan o tigbantay aron masiguro ang ilang kaluwasan. Gikumpirma sa usa sa mga ginikanan nga mikuha sa iyang anak nga tinun-an nga gitawagan sila sa principal aron ipakuha ang ilang mga anak tungod sa baha. Oh, mao gani sa sitwasyon sa eskwelahan kahapon, part-time ganing lawak hapon ganin. Wana na ko nakuha. Samtang si Marlene Tiron, residente duol sa eskwelahan sa barangay, miingon nga pirmi silang makasinati og pagbaha matag bundak sa kusog nga uwan. Nang hinaot siya nga masolusyonan na ang dugay ng problema sa mga residente. Manawag ni Mayor ba nga tabangan ni diri ang baha ra gid rin sa diri. Ingong usa sa hinungdan sa pagbaha sa lugar tungod kay adunay duol nga sapa. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mga barangay sa ubos nga bahin sa Cebu City hilabihang apektado sa grabing lunop human sa kusog nga pag-uwan niadtong Huwebes sa hapon. Samtang susihon sa DPWH Secretary Vince Dizon ang drainage system sa Dakbayan human nga masayod sa grabing baha. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Sa nahimong pagsubay sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, apektado sa grabing lunop ang mga urban areas nga gilangkuban sa mga barangay sa ubos gabahin ning syudad sa Sugbo. Base sa pagbanaba gikan sa Pag-asa Visayas, miabot og 5,000 drums per square kilometers ang nahimong pagbundak sa uwan. Kung ihulagway, susama lang sa siyam ka mga Olympic-sized swimming pools sa Cebu City Sports Complex ang gidaghanon sa uwan niadtong Huwebes sa hapon. Usa sa hilabihang apektado sa mombaha ang La Paloma Village sa Barangay Tisa, diin kutob sa dughan ang gilad mo niini. So sama usab ang natagamtaman sa Sitio Dakit, Barangay Guadalupe, diin nagkalisod na sa pag-agi ang mga residente. Mato di Consel Dave Tumulak, kinsang chairperson sa City Disaster Council, nga pipila sa hinungdan sa nahimong paglunop mao ang basurang nagbabag sa nagkadiyang agianan sa tubig ug yuta. May mga areas na dili lunupan, karon nalunupan na sila tungkol sa kakusog sa uwan kagahapon adlaw. Mo na ato nakita nga nagsagol pod na isagol basura. Daghan kay mga basura nga ato nakita pod. Na sa tay ato nakita nga nagkalain-lain nagkulor ang kuan na yuta sagol na uban lapo. So napasabot na nga nakplug ang ato ang mga existing nga mga drainage. Kay nasinati na sab ang pag-uwan ning Biyernes, gipapauli na ni Mayor Nestor Archival ang mga tinun-an aron makauli nga luwas paingon sa ilang panimay. Resulta kini sa nimong coordination sa CDRRMO ug sa mayor gumikan sa posibilidad nga mausban na sab ang pagbaha. Ang gitawagan po ang mga weather forecaster sa Pag-asa. Kung ato sa gi-contact po si Engineer Tabada. Susama man ang ilahang calculation sa millimeter of rain sa mosunod nga mga butlo. Na-rescue hinuon dayon ang mga tabangonong residente ato sa grabing lunop niadtong Huwebes. Gibantayan gihapon sa disaster teams, barangay responders ug ubang otoridad ang pagresponde nila kung masubliman ang pagbaha sa ubos gabahin. Human masayod sa grabing pagbaha, buot bisitahon ni Public Works Secretary Vince Dizon ang mga drainage systems sa Dakbayan sa Sugbo. Sumapa niya nga ilang subayon kung unsa man ang mga kakulian sa flood control systems ug uban pa nga maoy nakaingon sa paglunop. Lakip silang susiyon kung aduna pa bay angayang i-upgrade ang mga drainage systems aron dili na mausban pa ang epekto sa Typhoon Tino niadtong November 2025. Kung ano yung ginagawa natin sa Metro Manila na nag-upgrade tayo ng drainages, kailangan din natin gawin sa Cebu. So, ano lang kailangan makita natin kung ano yung nagwo-work, kung ano yung epektibo, gagawin na lang natin sa lahat ng lugar. So, pupunta ako doon in a few weeks. Ian Navarro, CCTN News. Wala makaagi ang mga motorista sa U-turn slot sa South Road Properties ning Biyernes sa Udto. Human bisaka ang level sa tubig. Resulta kini sa nahimong kusog nga pagbunok sa uwan tungod sa gibantayang low pressure area sud sa Philippine Area of Responsibility. Matod sa DPWH7 nga adunay nag-atang nga traffic enforcer ni anang panahuna aron paglikay sa mga motorista nga moagi sa U-turn slot. Nahubas na hinuon ang baha sa paglabay sa pipila ka oras ug nakaagi ang uban nga pagkahuman. Mahinumduman nga kung mipahinumdom ang DPWH7 sa publiko nga magbantay sa mga bahaong dapit aron dili matanggong tungod sa kusog nga uwan.
Gitataw ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga naguba ang tubo sa Mananga River, hinungdan nga buswak ang tubig sa sapa. Matod ni Gulyas nga gipanag-iya sa Abiho Water Corporation ang mao nga tubo nga maoy bulk water supplier sa Metropolitan Cebu Water District. Human nakadawat sa sumbong gikan sa netizens may tungod sa gihulagway nga fountain sa Mananga River dali kining giayo sa tagtungod. Nahuman hinoon ang pag-ayo sa maong tubo o ganaa na sa maayong kahimtang ang sapa. Nakigalayo na si Mayor Gulyas sa magkadagkuan sa MCWD human makadawat sa maong nga report bahin sa nahimong sumbong sa netizen. Mosunod, Sugboanon gipanawagan, kinahanglang alerto sa sakit nga dengue. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito po ang programa na hatid sa inyo ng OzoneMed Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma, Dok. Pero unsa ba gyud ka big, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases, Dok? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Diba sabi niya, by His stripes, I am healed. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Gugma mo, paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad ana og pagtuo sa ilang kaugmaon, daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga andam mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy
kaluoy ug pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag ug kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsuon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma ug panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo Paglaom Ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your phone. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu
Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, pag-inarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mukhang masagitin nato din ay karon ha, kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Ano itang kani, Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Way laing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita na nawagan sa mga Sugbuanon si Cebu Governor Pamela Baricuatro nga manghinlo aron kalikayan ang pagdaghan sa lamok nga dunay dang nga dengue virus. Matod sa gobernador nga kinahanglang alerto ilabi na ang ginikanan sa paghatag og proteksyon sa ilang mga anak tungod kay dengue posibleng moresulta sa kamatayon. Samtang giyawhag usab ang mga residente nga moduol gilayon sa mga tambalanan aron kung adunay mabatyagan nga mga susama o sintomas sa dengue, naglakip sa mga sintomas nini ang grabing pagpanakit sa tiyan, pagsuka, pagdugo sa ilong o lagos. Maglisod sa pagginhawa o ang pagkaluya, pamuypoy sa tibuok lawas. Sa pagkakaron, naka-heightened alert na usab ang mga tambalanan, pagbutang o mga fast lanes aron pagsiguro nga mahatagan og paspas nga pagtagad ang mga pasyente niini. Gitaod sa Department of Environment and Natural Resources 7 ang mga air quality monitoring equipment sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Kabahin kini sa subsub nga monitoring sa ahensya may tungod sa kalidad sa hangin sa mao nga dakbayan ingon man sa Mactan Island. Gibutyag sa City Hall kung gibutang sa City Hall ang PM10 monitoring equipment aron kolektahon ang mga pinong particulate matters sa hangin. Diha usab sukdon ang kalidad sa hangin kung maayo ba sa iyang kahimtang ug luwas pa ba alang sa tanan nga mga nakahanggap niini. Resulta kini sa nahimong pakig-alayon tali sa DENR 7 ug sa Lapu-Lapu City Government aron subayon ang air quality status sa syudad matag adlaw. Lalawigan sa Sugbo ug Bohol milagda og sisterhood agreement aron palabuon ang ekonomiya sa Central Visayas. Governor Aris Aumentado sa Bohol nagtinguha nga dili lang lokal nga target sa turismo, lakip na usab sa mga international. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Giila sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo nga usa ka makasaysayanong lakang alang sa tibuok Central Visayas ang formal nga paglagda sa Sugbo ug Bohol alang sa Sugbohol Sisterhood Agreement nga gipahigayon sa lalawigan sa Bohol karong adlaw. Ang maong kasabutan nagtinguha kini sa pagpalig-on sa duha ka mga probinsya aron nga magtinabangay sa natad sa turismo, negosyo, pamuhunan, pagpangandam sa kalamidad, edukasyon ug uban pang mga inisyatiba alang sa mas paspas nga kalambuan sa rehiyon. Gipangunahan nila ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ug Bohol Governor Erico Aristotol Aumentado ang pagpirma sa lagda nga gipahigayon sa ceremonial hall sa New Bohol Provincial Capital sa syudad sa Tagbilaran. Sa iyang mensahe gipadayag ni Baricuatro ang iyang dakong pasalamat ngadto ni Aumentado
o sa tibok lalawigan sa Bohol sa ilang mainitong pagdawat sa mga Sugbuanon. Matod sa gobernador nga ang maong kasabutan, formalidad na lamang sa dugay na nga maayong relasyon sa duha ka mga lalawigan. And friends, our histories are intertwined, our cultures are closely connected, and even our people move between our islands as if crossing to visit family. Governor Aris, thank you for your friendship and for your openness to this partnership. I truly believe that when leaders choose to work together instead of working separately, our people become the biggest winners. Sa ilang bahin si Omentado nagkanayon nga ang maong lakang makapalagsiksab sa turismo ug ekonomiya sa duha ka isla. Iyang gimug-atan nga ang paghiusa sa duha ka lalawigan makahatag og dakong kalambuan dili lang sa lokal, lakip sa internasyonal. Future. The heartbeat of Sugbohol manifest through concrete transformative pillars of progress. In terms of tourism infrastructure, we are merging Cebu's global aviation and cosmopolitan hub with Bohol's internationally acclaimed eco-cultural and UNESCO Global Geopark wonders. By developing seamless inter-island travel corridors and shared marketing, we ensure that a tourist footprint in Cebu naturally extends into a journey through Bohol. Gawas sa turismo, gitinguha sab nga paligunon sa duha ka probinsya ang food supply chain, suporta sa lokal nga mga negosyante, pagbayloay og mga sistema sa pamunuan, pagpanalipod sa kalikupan ug ang pagpangandam sa batok sa pagbag-o sa klima ug kalamidad. Sa nasayran ang duha ka isla mauna lang ang nahabilin nga naglangkob sa Central Visayas human pormal nga namugna ang Negros Island Region kun NIR ni adtong 2024 ubos sa Republic Act No. 12000 nga gilangkuban sab sa Negros Oriental ug Siquijor. RV Veloso, CCTN News. Misuroy ang mga kawani sa Cebu City Department of Veterinary Medicine and Fisheries sa mga barangay aron ipasabot ang biosecurity measures sa mga babuyan. Subay kini sa subsub nga pagbantay batok sa African swine fever human nga natala ang localized outbreak niini sa miaging semana. Gipasabot sa DVMF nga ang kamahinungdanon sa paglikay sa maong sakit ngadto sa mga mamuhiay o baboy gikan sa barangay Inayagan o Inayawan o sa barangay Bulacau. Lakip sa ilang gipangtudlo mao ang pag-disinfect sa mga babuyan o mga gamit, paglimit sa mga musulod o gawas sa alad, paglikay sa mga pagkaon o lamaw ngadto sa mga baboy o uban pa. Giaghat sa DBMF ang mga hog raisers nga mo report kanila kung adunay gipamati ang mga baboy aron dali kining mahimuan og mga lakang. Mga pagpakauwaw sa nangutang, posibleng masilutan na sa syudad sa Mandawi. Ordinansahon kabahin ini napasar sa unang pagbasa. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gipasidan-an ang mga online lending agency o bisan kinsang individual batok sa pagpang-abuso sa ilang paagi sa pagkolekta og utang. Kinihuman gingong adunay mga nangutang nga gipakauwawan, pinaagi sa mga mensahe nga gipada sa mga kaila ug di kaila sa nangutang. Tungod niini, may basa si Konsehal Carlo Fortuna og ordinansahon nga napasar sa unang pagbasa sa konseho, pagsilot sa mga tao o kumpanya nga mohimo niini. Mato ni Fortuna nga adunay mga online lending agency nga nagpada og text message ngadto sa mga paryente, higala og ubang kontak sa nangutang aron pugson kini sa pagbayad. Apan suma niya, dili angay apilon ang mga tao nga walay labot ug ang paninglon maulang ang nakautang. Kung dili ni maayo nga binuhatan kay klaro kay nang abuso sa katungod. Kanungod nga nagpautang ka pero kumanil ka ang paninglan nimo katon nakautang dili nga usagan lang ka og kanang padaog mga mensahe nga ngilad kayo kay lain tao. Matud pa niya nga bisan adunay katungod ang mga lending agency sa pagpaningil, kinahanglan gihapon nila respetuhon ang privacy o dignidad sa ubang tao. Dili mahimong gamiton ang pagpakauwaw o pagpanginsulto aron pugson ang usa ka nangutang sa pagbayad. Wawawan to nakautang nimo so dili maayo so
Kaya naman na sa balaod nga, everyone who must always respect the rights of other people, even if you want to exercise your own right, no? Matudi Fortuna nga ang ordinansahon dili lang alang sa mga loan agency, lakip na ang bisan unsang individual nga magpakaulaw pinaagi sa text, social media ug uban pang pamaagi. Ang mga makalapas mahimong makamulta og 5,000 pesos og pagkapriso hangtod sa usa ka tuig. Maria Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, bank records ni Vice Presidente Sara Duterte ug sabanang si Attorney Manasseh Carpio gitunol sa Senate Impeachment Court. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47.
nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na problema. Mag-Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang muhang masakitin nato din ay karon ha, kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kana imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Paluitang ka ni Papa. Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Waylaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Isus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Balik sa ato mga balita, unom ka mga bangko mitunol na sa mga bank records nila ni Vice Presidente Sara Duterte o ang bana niini nga si Attorney Manares Carpio ngadto sa Senate Impeachment Court. Pinasubay kini sa giluwatang supuyna gikan sa korte aron pagsusi sa nahimong kadato sa maong pamilya. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gitunol na nga sa Senate Impeachment Court ang bank records nilang Vice Presidente Sara Duterte ug banang si Attorney Manases Carpio gikan sa unom ka mga bangko. Kiniuman nga gipaninglan sa impeachment court ang naisgutang mga bangko pinagi sa giluwatan nilang subpoena. Matod sa tigpamaba sa House Prosecution Panel nga si Attorney Benjamin Tolosa Jr. nga ipaubos na sa inventory o security procedures ang maong mga dokumento. Usa ang mga bank records sa magtiayong Duterte Carpio sa gamitong mga ebidensya aron pamatud-an ang giingong unexplained wealth sa pamilya. Kailangan mo din tignan sa mga bank accounts ng dalawa para makita ano ang kabuong yaman nilang dalawa, conjugal properties nilang dalawa. Gitatausab sa prosecution panel nga wala nagdali ang impeachment court o gisiguro ang kaligdong o kalig-on sa mga gamitong ebidensya. Apan ang mahinungdanon alang kanila, masubay nila ang bank records aron pagtandi sa entries ni Duterte sa iyang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth kung SALN. Nananalig kami na this will be upheld no, kapag na-question man itong action ng impeachment court na isabina itong mga dokumento na to. Ganang nakita sa House Justice Panel ato silang deliberations sa impeachment complaints batok kang Duterte nga wala gideklarar sa magtiayon ang mga SALN filings nitong 2019 hangtod 2024. Ilabi na nga gisubay sa impeachment court karon
kung giun sa paggamit sa Vice Presidente ang panudlanan sa nasod. Apil na ang controversial niyang confidential funds. Gian Navarro, CCTN News. Gisusin na sa ombudsman silang Senador Loren Ligarda ug ang anak niya sa mga Batangas Representative Leandro Libisti. May tungod sa reklamo nga plunder o graft bato kanila. Tungod kini sa giingong pakyas nga paghatag og solar power gikan sa renewable energy firm nga gipanag-iya sa kongresista. Giulagway ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga ghost electricity ang gibuhat ni Libisti mao ang gikuha ang exclusive contract alang sa solar power. Dugang paniyang nga nakuha ni ang legislative franchise sa kompanya ni Libisti pinaagi sa tabang usab sa iyang inahan nga si Senador Loren Ligarda. Kasama siya, siya kasi, hindi naman makukuha ng 21-year-old, 21 lang si Leandro noon eh. Yung prangkisa na exclusive, kung hindi tinulungan ng nanay niya, na chairman noon ng Finance Committee ng Senado. Parang appropriations siya ng House, Finance Committee ng Senado. At ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya. PRO7 midasig sa mga nagkatayang stakeholders nga ipadayon ang pagtinabangay alang sa luwas nga pamuyo. Atol kini sa pagtapos sa Police Community Relations Month nga selebrasyon diin gipasidunggan ang tanang iabag ngadto kanila. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Rap! Sa likod! Rap! Ning pagtapos sa ika-31 nga Police Community Relations Month celebration, gidasig sa Police Regional Office 7 ang tanang mga stakeholders nga ipadayon ang pagtinabangay ngadto sa ilang institusyon. Kini isip pahinumdom ngadto sa PNP alang sa mas lig-on nga relasyon ngadto sa katawhang Pilipino. Pinasubay sa nimong pagpaningkamot karon sa kapulisan nga ipabilin ang maayo, malinawon ug luwas nga pamuyo ngadto sa palibot. Maong gipasalamatan sa PRO7 ang nagkadaiyang mga institusyon sa nahimong pagtampo aron pagtumanaw sab sa ilahang mandato. Every act of compassion, professionalism, and accountability strengthens the foundation of safer communities. This year's theme sa Bagong Pilipinas, Dayan Pulis at Mamamayan, tapat, maaasahan at nararamdaman ng bayan, calls upon each of us to become public servants who are worthy of the people's trust. Sa ilang culmination program sa PRO7 headquarters, gipasidunggan nila ang mga stakeholders nga nihatag og tampo alang sa malampusong pagsaulog sa Police Community Relations Month. Lakip nini ang pipila ka mga police officers sa rehiyon nga adunay maayong performance sa ilang palibot. Napil usab sa mga awardees ang mga lokal nga kagamhanan sama na lang sa Danao City Government tungod sa maayong relasyon ngadto sa PNP. Gipasidunggan usab sa PRO7 ang Cebu Catholic Television Network CCTN 47 tungod sa paghatag og platform aron ipahibaw ang mga nahimo sa nagkadaiyang police stations sa Central Visayas. Pinagi kini sa tulumanong PRO7 Action Files. Gidawat sa Chief Executive Officer nga si Nonito Tatay Dudong Limchua o News Manager nga si Dennis Tabar kinsang host sa maong programa ang maong pasidungog gikan sa PRO7. Tungod dini, nakita ni Police Colonel Antonieto Cañete nga ang nakabot nga matag accomplishment sa kapulisan isip bunga sa pagsaw sa nagkadaiyang responsibilidad tali sa isig ka institusyon. The privilege we celebrate today belongs not only to the Philippine National Police but also to every partner who continue to believe in our mission. Gian Navarro, CCTN News. Mao kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling. Ako si Dennis Tabar. Hangtod Lunes pohon dinhi gyapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47.